बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने आज ही जो कॉलम शाया हुआ अखबार में, जंग अखबार में, वो उसके हवाले से कोई बात करूँगी। आज मैंने कॉलम लिखा था अख़ुवत के हवाले से, क्योंकि रमज़ान का महीना है और मेरी कोशिश होती है कि रमज़ान में हम उन फ़िलाई इदारों के हवाले से काम करें, बात करें कि जिनका मकसद ही खिदमत खल्क़ है। और जो लोग ज़कात देते हैं, अपने सदक़ात देते हैं, अतियात देते हैं, वो ऐसे इदारों को याद रखें जो कि फ़लाह आम्मा के लिए काम कर रहे हैं। उनमें अस्पताल हों, इदारे हों, जो भी आप समझते हैं आपकी नज़र में मोतबर हैं, उनको आप अपनी ज़कात में हिस्सा दें। लेकिन ज़कात के अलावा भी अपने बजट में थोड़ा सा हिस्सा रखें उन लोगों के लिए कि जो ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह गए हैं। अख़ुवत की जब हम बात करते हैं तो अख़ुवत ने बहुत काम किया है और एक ऐसा इदारा है कि जिसको शुरू किया गया था मुआशी खुद मुख्तारी के हवाले से कि लोगों को कर्ज़े देकर उनको कारोबार शुरू कराना और फिर वो कर्ज़े वापस करते थे। और इस हवाले से डॉक्टर अमजद साकिब की जो काविशें हैं वो बहुत ही लायक तहसीन हैं, क्योंकि हम अक्सर अपनी जो हमारी 74-75 साल की तारीख़ है उसमें ये देखते हैं कि लोग कर्ज़े ले लेते हैं, वापस नहीं करते, फिर जो ताकतवर हैं वो तो वैसे ही वापस नहीं करते, और जिनके पास कुछ नहीं है उनके भी मसाइल हो जाते हैं कि वो फिर किस्तों में और क्या होता है। तो डॉक्टर अमजद साकिब ने एक मिसाल यहाँ भी कायम की कि उन्होंने लोगों को मोतबर समझा, उनसे मुकालमा किया, उनको रोज़गार के लिए पैसे दिए और रोज़गार शुरू कराया। वो रोज़गार भेड़ बकरियों से हो, वो रोज़गार कोई दस्तकारी के ज़रिए हो, तो जो अपने पाँव पे खड़ा करने का एक मुहर्रिक था वो इतना जानदार था कि उनको जब ये हौसला दिया गया कि आप जब ये पैसे वापस करेंगे तो आप जैसे किसी और इंसान के काम भी आएंगे, तो वो लोगों ने, उनका ये रिकॉर्ड है कि हमारे 100% लोगों ने पैसे वापस किए और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। इसी तरह फिर डॉक्टर साहब ने और बहुत सारे काम किए। यूनिवर्सिटियाँ अब तो माशाल्लाह उन्होंने अख़ुवत की यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं और फाउंटेन हाउस में उनका जो किरदार है, जो काम है, वो भी बड़ा लायक तहसीन है। और इसी तरह नौजवानों को वज़ाइफ देना, और जो हमारे अभी तक तरक्की पज़ीर तो सारे हम हैं, लेकिन जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ के तालिब इल्मों को वज़ाइफ देना और फिर जो लायक तालिब इल्म है उनकी पढ़ाई के लिए इंतज़ाम करना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। तो आज मैंने उन पे कॉलम लिखा था, वो मैं आपके सामने पढ़ती हूँ कि अख़ुवत का नाम लेते ही इर्द गिर्द एक अजीब से साइबान और ठंडी छाँव का एहसास होने लगता है। कड़ी धूप में एक ऐसे सायादार शजर की सूरत दिखाई देती है जो मुश्किल में सर पर साया बना रहेगा, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाकर टूटे हुए हौसलों को नया अज़म देगा। डॉक्टर अमजद साकिब वो कद्दावर साया और दरख्त है जिसने मुजस्सम होकर अख़ुवत का रूप धारा है। उन्होंने ज़िंदगी से बड़े मकसद को अपनी ज़ात का हिस्सा बना रखा है, क्योंकि ये मकसद हमेशा कायम रहने वाला है। ये दरख्त हमेशा फल फूल, खुशबुएँ और रोशनी देने वाला है। ये सफ़र रुकने वाला नहीं है। बरसों पहले जब उन्होंने इस रास्ते को चुना तो खुदा से एक बड़ा सौदा किया और फिर कभी खुदा ने उन्हें तन्हा नहीं किया। नए रास्ते निकलते गए, लोगों को खुद पर एतबार करना सिखाया, तो उन्होंने एतबार की लाज रखना भी सीख लिया। हमारे यहाँ कर्ज़ लेकर वापस करने का रवाज नहीं रहा, लेकिन डॉक्टर अमजद साकिब ने ये मामला भी सच कर दिखाया कि जब आप किसी को मुआशी और समाजी तौर पर ख़ुद मुख्तार बनाते हैं, उसकी इज़्ज़त बढ़ाते हैं, तो फिर वो किस तरह रद्द अमल ज़ाहिर करता है। खुदा से किए गए सौदे कभी नाकाम नहीं होते। उसके साथ लगने वाला नफ़ा असल से कई गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि खुदा की यही मंशा है कि उसकी मखलूक को सुख की सांस मुहैया की जाए। हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, उसकी बंदगी करते हैं, उसकी चाहत का इकरार करते हैं। हमारी नमाज़ें, हमारे रोज़े, हमारी तमाम इबादत दरअसल मोहब्बत के पैमान हैं जो हम उससे अपने कौलो इकरार के ज़रिए पक्का करते रहते हैं। और इसी मोहब्बत का तकाज़ा है, इसी मोहब्बत के बदले में खुदा हमसे चाहता है कि अगर मुझसे प्यार करते हो तो फिर मेरी मखलूक का भी ख्याल करो जो बेहाल है, जिनके लबों पर सवाल है, क्योंकि खुदा ने अपनी मखलूक की भलाई के लिए लोगों को वसीला करना है और अख़ुवत के सफ़र को कायम रखना है।
ورنہ وہ بڑا بے نیاز ہے، ساری دنیا کو عطا کرنے والا ہے۔ لیکن انسانوں کی آزمائش اور امتحان بھی مقصود ہے کہ کون اپنے رب کے لیے اپنی خواہشوں، آرزوؤں اور اپنی پسند کی قربانی دیتا ہے۔ اسے تو یہی اچھا لگتا ہے کہ اسے سب پر فوقیت دی جائے، اس کے کہے کو افضل گردانا جائے۔ وہ بندہ جس کے پاس وسائل ہوتے ہیں، جس کی سوچ میں وسعت ہوتی ہے، جو مشکلات کا سامنا کرنا جانتا ہے، وہ رب کی مخلوق کی بھلائی کی طرف چل پڑتا ہے تو رب اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ پھر عطا اور مہربانی کی ایسی مثالیں قائم ہوتی ہیں کہ دنیا دھنگ رہ جاتی ہے۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کنجوس انسان کو نوازا گیا ہو۔ اگر کبھی ایسا ہوا بھی تو سلسلہ جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں انہیں کئی گنا واپس ملتا رہتا ہے، اور وہ ایسی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں جو بظاہر ناممکن دکھائی دیتی ہیں۔ یہ دنیا بڑی عجیب ہے۔ خدا نے ہمیں ایک سماج میں پیدا کیا ہے، ایک معاشرہ دیا ہے، کائنات کو ایک کنبہ بنا دیا ہے۔ اس میں مل جل کر رہنا اور دکھ سکھ بانٹنا ہی اصل زندگی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کا دائرہ کار اپنی ذات تک محدود کر لیں، اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کا ذکر کرتے رہیں، تمام اعمال کو نیک نیتی سے انجام دیں، تو ہماری وہ زندگی خود تک محدود ہو کر رہ جائے گی۔ جب انسان کسی کو فائدہ نہ پہنچا رہا ہو تو وہ اس دریا کی مانند ہوتا ہے جو ایک جگہ رک گیا ہو۔ لیکن جب ہم اپنے اس چھوٹے سے دائرے سے نکلتے ہیں تو بھلے ہم سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن ہماری کاوش سے بہت سے گھروں کا چولہا جلتا ہے، مریضوں کو دوائیاں ملتی ہیں، لوگوں کی زندگی میں سکھ کے سانس آتے ہیں، تو پھر نیکیوں اور اچھائیوں کا پلڑا بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ وہاں وہ کام ہونے لگتے ہیں جن کو سائنس اور ماہرین ناممکن بتا چکے ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم اپنا دائرہ توڑ کر کسی بڑے دائرے میں داخل ہوتے ہیں تو پھر کرم کا دائرہ بھی وسیع ہو جاتا ہے۔ گورنر ہاؤس میں ڈاکٹر امجد ثاقب کی کتاب 4 آدمی کی تقریب رونمائی ہوئی۔ ڈاکٹر امجد ثاقب نہ صرف ایک فلاحی کارکن ہیں بلکہ بہت اچھے لکھاری بھی ہیں، اور ان کی تمام تحریریں ان کے مقصد کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ وہ بیمار بچوں کے حوالے سے الارمنگ نسخے ہوں، یا معاشرے میں پھیلی ہوئی معاشی ابتری کو دور کرنے کے ٹوٹکے ہوں، یا نوجوانوں کو تعلیم کی روشنی سے بہرہ کرنے کی تدابیر ہوں، اور یا فاؤنٹین ہاؤس کی دردناک داستانیں ہوں، ان کے پیچھے گہرا مقصد ہوتا ہے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب کی حالیہ کتاب میں ڈاکٹر گنگا رام، ڈاکٹر خورشید چودھری، ملک معراج خالد اور اخوت یعنی ڈاکٹر امجد ثاقب کا تذکرہ ہے۔ یہ تمام بڑے لوگ ہیں جو بڑے مقصد سے جڑے ہوئے ہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والے کام کر گئے ہیں۔ مجیب الرحمان شامی، میاں عامر محمود، عامر خاکوانی، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور راکم نے اس کتاب پر گفتگو کی۔ سب نے خود کو اس عمل میں شریک کرنے کا عزم کیا۔ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ذات کی تطہیر میں دوسروں کے درد کا مداوا شامل ہے، اور یہی رمضان کا بھی سبق ہے۔ اپنی ذات کی تشفی کے لیے اپنے بجٹ میں پیچھے رہ جانے والوں کا حصہ رکھیے۔ اخوت کو یاد رکھیے کہ انسان اخوت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ جیتے رہیے۔